फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी सलमान साहब को गुजारिश करांगा कि अल्लाह का कुरान बड़े प्यारे अंदाज से सुना दे। नवीला तशरीफ लेके आए कारी सलमान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم कुरान तेरी अजमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। मजाक है आंखें तो वशम सा चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया।
بہت ہی پیارے اور احسن انداز میں تلاوت فرما رہے تھے قاری المقری شیخ سلمان حافظہ اللہ تعالی، اور انہاں دی تلاوت دے دوران ہی ساڈے اج دے مہمان خصوصی میری مراد فضیلت الشیخ بقیت السلف حضرت مولانا عبد القادر عثمان صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے نے، اسی انہاں نوں اہلا و مرحبا کہنے ہیں۔ اور میں ملتمس ہاں شیخ صاحب نو کہ شیخ صاحب سٹیج تے تشریف لے کے آؤ، اور انہاں دے خطاب تو پہلے سریلی دی آواز بہت ہی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائی کرنے والی آواز میری مراد شیخ عبداللہ طاہر صاحب انہاں دی خدمت عالی گزارش کرنا وا کہ مائک تے تشریف لے کے آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ اشعار سن۔ احباب تھوڑے قریب ہو جان، جگہ تنگی دامن دا شکار ہے، ساتھی ہو جاؤ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، اللہ تو جزائے دے، جگہ دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، ساتھی قریب ہو جاؤ انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رے رات توحید نو پڑھو لازم، رے رات توحید نو پڑھو لازم، تے بنا رات توحید نجات نہیں۔ روا کسے در راہ توحید باجو، توجہ، روا کسے در راہ توحید باجو، روزہ حج زکاة نماز نہیں، جنت کو سروں تینو، جنت کو سروں تینو جواب ملنا، ہونی رب دی بھی ملاقات نہیں۔ اللہ باج ہو عبید اللہ، اللہ باج ہو عبید اللہ، کرن والا مشکلات نہیں۔ کیوں نہ کہندا جاواں جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او تے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر، تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر۔ سارے نبی تے سارے پیغمبر، سارے نبی تے سارے پیغمبر سانوں اے گل دس گئے نے، اس وظیفے نو کرن والے، اس وظیفے نو کرن والے اجڑے ہوئے بس گئے نے، اس وظیفے نو کرن والے اجڑے ہوئے بس گئے نے۔ گھر تو بھی گھر وچ رونق چاہنا، گھر تو بھی گھر وچ خوشیاں چاہنا، اس دا ورد تو کریا کر، جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک عقیدہ دساں رب نو راضی کریا کر، رب نو راضی کر کے بندیا، رب نو راضی کر کے بندیا، جس کم نو ہاتھ لاویں گا، لاویں گا، لاویں گا، رحمت رب دی، رحمت رب دی نال ہوے گی جدھر جدھر جاویں گا، رب دے در تے آ کے بندیا، رب دے در تے آ کے بندیا، خالی چولی بھریا کر،
रब दे दर ते आके बंदिया खाली झोली भरिया कर तैनू एक वजीफा दसा रब नू राजी करया कर अल्लाह खालिक मालिक सबदा 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 अल्लाह खालिक मालिक सबदा सब नू रिज़्क अतांदा जे पत्थरां दे विच कीड़े ताई रोज़ियां पिया बुझांदा जे उस दा पल्ला छड़ के पल्ला उस दा पल्ला छड़ के पल्ला ना तू गैरां दा फड़िया कर एक मैं तेनू वजीफा दसा रब नू राजी करया कर ते नून नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नून नाम मुहम्मद दा जदों लईए 40 नेकियां मिलन सरकार विचों होठ जफ्फी मोहब्बत दी पान गूड़ी जुदा होवन चान ना प्यार विचों जुजा मुंह दियां सारियां एक होवन जुजा मुंह दियां सारियां एक होवन सगों प्यारा वे हलक प्यार विचों समसाम मुहम्मद दा नाम सोना असा परखिया कुल जहान विचों साडा नबी सानो सब नालों प्यारा ते जिन्नू सारा जग जानदा साडा सोने बिना एक पल नहीं गुजारा साडा मुर्शद पाक बिना एक पल नहीं गुजारा ते जिन्नू अर्शा वाला रब जानदा तौहीद लई जीवांगे को इंशाअल्लाह तौहीद लई जीवांगे तौहीद लई मरांगे हदीस लई जीवांगे सुन्नत लई मरांगे हदीसां नबी पाक दियां रज रज पढ़ांगे हदीसां नबी पाक दियां रज रज पढ़ांगे क्योंकि तौहीद सुन्नत बिना कुरान सुन्नत बिना साडा नहीं हो गुजारा दे जिन्नू सारा जग जानदा मोमना ते अल्लाह दा बड़ा एहसान है मोमना ते अल्लाह दा बड़ा एहसान है कोलों नहीं मैं कहंदा कहंदा रब दा कुरान है कोलों नहीं मैं कहंदा कहंदा रब दा कुरान है अल्लाह पाक दा एहसान बड़ा पारा ते जिन्नू सारा मेरे नाल जिन्नू सारा जग जानदा आखिरी जुमले ते मैं इजाजत चाहना वा खत्म नबुव्वत दा ताज लेके आए ने तड़प जा खत्म नबुव्वत दा ताज लेके आए ने तोहफा मेराज वाला नमाज लेके आए ने गया फलका ते नबियां दा प्यारा ते जिन्नू सारा जग जानदा साडा नबी सानू सब नालों प्यारा साडा सोने बिना एक पल नहीं गुजारा ते जिन्नू अर्शा वाला रब जानदा अलम नशरा लोको सीना मेरे पीर दा कहो सुभान अल्लाह अलम नशरा लोको सीना साडे पीर दा नबियां दी लड़ी विचों नबी जे अखीर दा
وات کستوریوں پسینہ سونے پیر دا وات کستوریوں وات کستوریوں وات کستوریوں ہائے وات کستوریوں پسینہ سونے پیر دا خلق عظیم جے خلق عظیم جے قرآن سارا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ خلق عظیم جے قرآن سارا تے جنو سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا ساڈا سونے نبی بنا ایک پل نہیں گزارا جنو عرشاں والا رب جاندا السلام علیکم اب آپ سے گزارش ہے آئے ہو وقت کڈ کے آئے ہو نیند قربان کر کے بیٹھے ہو تے اور دا مقصد بھی حل ہوئے کچھ نہ کچھ آئے ہو تے لے کے جایا جھولیاں خالی لے کے آئے ہو تے بھر کے جانیاں چاہیے انشاءاللہ کتاب و سنت دے نال اللہ دے نبی اسلام دا فرمان سنو رب دا قرآن سنو دل و جان نال قبول کرو تے انشاءاللہ تبدیلی لے کے آؤ ہن بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی نو دعوت خطاب دیاں گا میری مراد بقیت سلف فضیلت شیخ حضرت مولانا قاری عبدالقادر عثمان صاحب نے گزارش کراں گا کہ وہ مائک تے تشریف لے آؤ اپنے مخصوص انداز دے اندر شان اولیاء اللہ دے عنوان تے خطاب فرماؤ حضرت مولانا قاری عبدالقادر عثمان صاحب حافظہ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم رب العالمین نے حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء
سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد ویسے برکت واسطے سارے ساتھی درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید اج دا عظیم الشان پروگرام نشان اولیاء الرحمن تے منعقد کیتا گیا انتہائی کامیاب حوصلہ افزا ہے مالک دی رحمت تسی تشریف لے آئے ایکو آواز تھوڑا آنا سکون قلب تو کم نہیں اللہ تھوڑا آنا قبول و منظور فرمائے بیٹھنا سماعت کرنا قبول و منظور فرمائے میرے دائیں اور بائیں سٹیج تھے علماء کرام جلوہ افروز تھے جماعت عظیم ترجمان تشریف فرما لیں میں دعا کو ہاں اللہ انہ علماء کرام دی زندگی چ برکت پیدا فرمائے تا دے انہ دا سایہ جماعت دے اللہ قائم رکھے بچے تجھے اگے بٹھائے نے انہیں تھوڑی دیر تو بعد انہیں اپنی گفتگو شروع ہو جائے گی ربط ٹوٹ جائے گا بات کرن دا مزہ نہیں ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لوگوں کو اگے بٹھان دا حکم دیا کیونکہ انہوں سوچ بوجھ خاموشی نال بیٹھنا ٹھیک ہے تو سانو بڑے پیارے لگ دے ہو چھوٹے بچے ہو لیکن خاموشی کا مزہ لگا ٹھیک ہے اگر اٹھنا ہو نہیں ہو درمیان چلو ٹھیک ہے بیٹھو گا جنا دوستو احباب نے آج اس پروگرام دا انعقاد کیتا اتھوں دے خطیب مسجد انتظامیہ جماعتی احباب میں دعا کو ہاں اللہ نے اس محنت کو اپنے خدمت عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اولیاء الرحمن دی شان بیان کرنا کوئی ساڑھی مجبوری نہیں یہ ہر مسلمان دا فرض ہے اس واسطے نہیں بیان کرنا لوگوں دا پلیکھا نکل جائے شاید اسی ولیاں نو ماننے ہیں کہ نہیں اولیاء اللہ دی شان اس واسطے بیان کرو کہ اللہ ساڑھے اندر بھی وہ صفات پیدا فرمائے کہ سانو رب دا قرب حاصل ہو جائے اسی رب دے قریب ہو جائے جس نے کلمہ پڑھیا وہ اللہ دے ولیاں دی شان دا منکر ہو ہی نہیں سکتا یا پھر وہ کلمہ چھوڑ دے حضرت ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر دے اندر اس بات کو درج فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج تے جانا قرآن دی آیت نال ثابت اور وہ کہندے جیڑا معراج دا منکر ہوئے گا دائرہ اسلام چو خارج ہوئے کیوں خارج ہوئے گا کہ معراج تے جانا نبی رحمت دا قرآن دی آیت نال ثابت انہیں معراج دا انکار کر کے قرآن دا انکار قرآن دا انکار کفر ہے اور ساڑھا عقیدہ معراج دے بارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسد انسری دینا مہارت بیداری جاگ دینا ایس جسم دے نال معراج تے گئے نے واپس آئے نے معراج جسمانی ہویا نہ معراج منامی ہویا نہ معراج روحانی معراج جسمانی اسی طرح اللہ دے ولیاں دا شان بھی قرآن دی آیت نال ثابت بلکہ ایک مقام تے نہیں
میں کہنا رب دے ولیاں دی شان نے قرآن نے انی بیان کیتی ہے کہ اللہ دا قرآن لبریز ہے اولیاء دی شان دی اور جیڑا ولیاں کہے میں نہیں ولیاں دی شان بنتا ولی کی ہوگا اور اللہ دے قرآن دا منکر اپنے ایمان دا فکر کرے کہ دا ایمان دے دارے چو باہر نہ نکل جائے اولیاء الرحمن رحمان دے بندے اللہ دے ولی ہندے کون نے کیا ولی اپنے آپ کو ظاہر کرتا کہ میں اللہ دا ولی ہے کیا اسی کو مجبوری ہوندی ہے کیا کوئی الگ مخلوق ہوندی ہے اللہ دے ولی ہر کس نہیں اللہ دے ولی نبی پاک دے امتیوں سے ہوندے نے نماز دے پابند ہوندے نے حرام دے قریب نہیں جاندے اسلام تے مر مٹن دا جذبہ ہونا اللہ پیسے دے تے خرچ کر دے نے لوگاں دا مال حرام طریقے نال نہیں کھاندے بلکہ اللہ دے راستے اندر آپ خرچ کر دے نے رات نو بیداری اختیار کر دے نے دنے نفلی روزے بھی رکھ دے نے جس طرح سنت و ثابت ہے اے وہ اولیاء الرحمان دے اوصاف نے جھوٹی گواہی نہیں دے پردے دا اہتمام کر دے نے پردے تو بے نیاز نہیں ہوندے لباس پہن دے نے اپنی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی طہارت تے تزکیے دا پورا خیال رکھ دے نے اے اللہ دے ولی نے اور ولی کوئی اور مخلوق نہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علامہ ابن کثیر نے دا قول نقل کیتا کہ تانوں کوئی بندہ پانی تے چلدا نظر آئے ہوا اڑدا نظر آئے اس وقت تک انہوں اللہ دا ولی تسلیم نہیں کرنا جب تک وہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور طریقے دا پابند وہ شعبہ باز نہیں ہو سکتا اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا اگر وہ سنت دا تارک ہے سنت دا دشمن ہے نبی رحمت اسوہ حسنہ تے چلن واسطے تیار نہیں وہ ساتھے سامنے کچھ بھی کر کے دکھائے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا پہلی شرط ہے کہ محمد مصطفیٰ کی محبت اندر سرشار ہے اور آئیے قرآن پاک نے نص قطعی ذکر کیتا اولیاء الرحمان دا شان ولی دا معنی ہوتا دوست اگر اللہ واسطے لفظ ولی استعمال کیتا ہے معنی ہوتا مددگار دوست حمیتی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہے انہاں لوگوں دا جنہیں ایمان لے کے آئے اور جدو بندہ اللہ دا دوست بن جائے دین دا حمایتی تے مددگار بن جائے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریین یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ جنہاں اللہ دے دین کا مددگار ہوئے گا وہ ولی ہوئے گا اللہ پاک فرما دینے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم خبردار اللہ تاکید ہے لوگوں پھر تاکید دو تاکید نے اولیاء دی شان تو پہلے ایک الا دی تاکید ایک انا دی تاکید ہے الا ان اولیاء اللہ خبردار لوگوں کوئی شک نہیں اللہ دے ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کوئی خوف نہیں انہاں تے کوئی غمزدہ نہیں ہون گے خوف ہوندا آن والی مصیبت دا غم ہوندا گزری ہوئی مصیبت دا میں اللہ نے پہلے مقام تے شان بیان کر دیتا پہچان بعد میں کرائیے کنہ رب نو پیا پہچان کی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون او لوگ اللہ دے ولی نے جنہ تے کوئی خوف تے کوئی غم نہیں ہوئے گا وہ کون نے ایمان والے نے صاحب تقوی نے ایمان تے تقوی
ایمان عقیدے دا نام ہے. ایمان دا سادہ جا معنی ہوتا اندروں من لینا, اندروں من لینا, اے ایمان. تقوی دا تعلق عمل دے نال ہے. لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ دے, محمد رسول اللہ عمل دا نام ہے. طریقہ عبادت دا اس الہ دا اپنایا جائے گا تو رسول اللہ والا اپنایا جائے گا. لوگوں عقیدے دا تعلق دل دے نال ہے اور عمل دا تعلق جوارے آزاد نال ہے. عقیدہ کسے کو دکھایا نہیں جا سکتا, عمل کسے کو چھپایا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اور یہ عمل تو پہچانو, عقیدہ کی عمل کس طرح چھپاؤ گے؟ عمل انسان دا عکاس ہے اے اندر کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو صاحب ایمان نے, صاحب تقوی نے, متقی, تقوی, تقیہ, تقاتن, بچاؤ اختیار کرنا, بچنا, گناہوں تو بچنے والے, اللہ دی معصیت تو بچنے والے. کون نے؟ متقی نے, الذین, اللہ دے ولی نے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان والے نے, یعنی اولیاء الرحمن دی تعارف ہو رہا ہے. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, انہاں واسطے دنیا تے آخرت دے اندر بشارتاں ہی بشارتاں نے. دنیا چ بشارتاں قرآن چ لے لیں, آخرت بشارتاں جو فوت ہونا ہے, فوت ہونے تو بعد بشارتاں رب کو لے لو. سلام قولا من رب الرحیم. جو جنت داخل ہوں گے, دربان کھڑے ہوں گے ملائکہ جنت گیٹ تے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور دنیا دے اندر بشارتاں جب جان نکلے گی دنیا کے اندر پہلے ہی بشارتاں آواز آئے گی, اپنے اسی تواڈے کول آئے ہیں تواڈی جان لین واسطے, فکر کرن دی ضرورت نہیں. جنت دے نقشے پیش کر دیتے جاندے نے اور جنت دی بشارتاں پہلے سنا دتیاں جاندیاں نے. اور بندہ کہندا ہے یا اللہ اے گھڑیاں جلدی سمیٹ دے تاکہ میری تے تیری ملاقات ہو جائے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, بندہ اللہ دی ملاقات واسطے بے قرار ہو جاتا ہے. آئیے میرے دوستو اور بزرگوں, قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھئے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں وعباد الرحمن, سورہ الفرقان دا آخری رکوع, ترجمے تے غور کرنا. وعباد الرحمن, رحمان دے بندے, بندے تے سارے رحمان دے, پر اللہ جے جنہ تے اوصاف نہیں نا, اللہ کہندا ہے بندے زبان نے, کیونکہ بندگی نہیں کرتے. بندے کا معنی ہوتا بندگی کرنے والا, مان لینے والا. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. خالق کائنات قرآن پاک اندر بیان فرما رحمان دے بندے اونے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جنہیں زمین تے چل دینے تے بڑی حیا والی چال چل دینے, بڑی نرمی والی چال چل دینے, تکبر تو بچ کے چل دینے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جدو جاہلانہ مخاطب ہوندے نے تے الجھ دے نہیں, فضول بحث نہیں کر دے, فضول منازعات نہیں اتر دے, بلکہ انہاں نوں بات سلامتی والی کہندے نے. بعض مفسرین کرام نے کہا قولوا قولا سلاما, یعنی بات سلامتی والی کہندے نے, بعض کہندے نے السلام علیکم کہہ کے اگے چلے جاندے نے, الجھ دے نہیں. ایک جاہل کہندا نے کو سارا کنا شان, اللہ نے قرآن چ بھی ساڈے تے سلام ہی بھیجا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا اللہ دے بندے جڑے الجھدے نہیں تے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. انہاں دی راتاں سجدے دے اندر گزردیاں نے, انہاں دی راتاں قیام اندر گزردیاں نے. اے رحمان دے بندے نے, خالق کائنات فرماتے ہیں رات نو اٹھ کے جہنم تو پناہ مانگدے نے, یا اللہ بہت برا ٹھکانہ ہے, جہنم دا عذاب چمٹ جانے والا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللہ تو علاوہ کسی اور نے پکار دینی. لا يدعون مع الله إلها آخر, کسی اور معبود سمجھ کے